Hej ekipa, samo da se namestim. Danas pričamo o nečemu što mi je skroz promijenilo doživljaj vožnje. U samom početku naravno ga nisam imao radi financija, pa sam se odlučio kasnije za Sena Mesh komunikaciju. Ako volite grupne vožnje ili se vozite sa partnerom, znate koliko je teško ostati povezan bez gnjavaže, s uparivanjem, pucanjem signala, svašta nešto. S Mesh tehnologijom samo upalite interkom i bum, svi ste povezani. Kristalno čist zvuk bez prekida, čak i pri većim brzinama. Možete razgovarati s ekipom, slušati glazbu i koristiti glasovne naredbe bez skidanja ruku sa upravljačem. Ako još niste probali Sena Mesh, vjerujte mi, vožnje više nikad neće biti iste. Naravno, tu je i Cardo, ali njega nisam nažalost testirao, pa no u biti vjerujem da i njihova Mesh tehnologija radi super. Pa krenemo. Što je Mesh i kako Mesh radi? Za razliku od klasičnog Bluetooth interkoma, Mesh je napredna mrežna komunikacija koja omogućava automatsko povezivanje više vozača bez potrebe za ručnim uparivanjem, što je jako dobro i pojednostavljuje cijeli sustav. Također je možemo nazvati samoupravljajuća mreža, a ako se neko odvoji od grupe, mreža automatski radi reorganizaciju, ponovo povezuje kada se vrati u domet vozač koji je malo naravno odluto na cugu, ne? Također dobivamo veći domet, veću stabilnost, jer Bluetooth interkomi često imaju ograničen domet i smetnje u signalima, dok Mesh koristi više putanja za prenos zvuka, što smanjuje naravno prekide. Postoje dva tipa Mesh komunikacije na Sena uređajima. Open Mesh ili ti otvorena mreža po naški. Svako sa kompatibilnim uređajem može se pridružiti komunikaciji, što je korisno za velike grupe i moto susrete. Onako, praktično. I Group Mesh ili ti grupna mreža, ograničen pristup samo na vozače koji su dodani u grupu, to je kanal koji odaberemo, što pruža veću privatnost i organizaciju. A prednosti Sena Mesh sustava, znači vrlo jednostavno povezivanje, nema više frustrirajućeg uparivanja jer se svi povezuju doslovce sa jednim klikom, tu gum, ne znam koliko vidite, bolji kvalitet zvuka, naravno ne zahvaljujući višestrukim vezama i signal ostaje onak jasan i stabilan. Skalabilnost, odličan za male grupe, ali i za velike moto događaje i ture. Kompatibilnost. Sena Mesh radi između različitih modela Sena interkoma koji podržavaju ovu tehnologiju. Ono što bih ja nadodao, a to su problem na kompatibilnosti između Mesh tehnologije, recimo Sene i Carda. To znači da svaki ima svoju Mesh tehnologiju koja nije kompatibilna sa onom drugom, što u prijevodu znači da ako nas u grupi ima 7 vozača, onaj 7. ima Cardo, te ako želi biti u Meshu treba se kupiti drugi uređaj, što nije baš financijski isplativo. Što je šteta što nisu napravili kompatibilnu tehnologiju slično kao Bluetooth. No dobro, o tom potom sad o kompatibilnosti. Koji Sena interkomi podržavaju Mesh? Kao primjer, evo navest ću neke od popularnih modela što se ja sjećam. Sena S60 top model, a cijena prava sitnica. Sena 50S, 50R vrhunski model sa Meshom i naprednim zvukom. Sena 30K, ovo je znači prvi model koji je uveo Mesh komunikaciju. Sena Spider ST1 RT1, budget friendly verzija sa Mesh tehnologijom, ali bez Bluetooth interkoma. Sad, mali info na dogradnji softvera, obavezna napomena, ali idem se prvo osvrnuti na razlike između Mesh 2 i Mesh 3 tehnologije. Jer nedavno su pustili nekakvo ažuriranje, pa sam i to otkrio slučajno povezujući svoj stari i novi uređaj koji iz nekog razloga nisu radili. Dakle, razlika. Poboljšana komunikacija, jer Mesh 3 donosi još napredniju tehnologiju mrežne komunikacije, omogućavajući stabilniju i jasniju vezu među vozačima. Kompatibilnost. Tu je važno napomenuti da Mesh 3 nije unazad kompatibilan s uređajima koji koriste Mesh 2. To znači da ako vaši suvozači koriste starije verzije, govorim o softveru,
Trebate prebaciti svoje uređaje na Mesh 2 kako biste mogli s njima komunicirati. Ovu promjenu možete izvršiti jednostavno putem Sena aplikacije, budem vam to pokazao na screenu, što nažalost nigdje nije objašnjeno, nego sam slučajno kopajući po meniju na aplikacije naletio na tu mogućnost, jer mi uređaji više nisu radili nakon ažuriranja softvera na najnoviju verziju. Mesh 3 također omogućava automatsko povezivanje s drugim uređajima koji koriste istu verziju, čime se pojednostavljuje dakle proces uparivanja i poboljšava naše iskustvo, to je korisničko iskustvo, a veza je puno stabilnija. Dakle, moja preporuka je da ukoliko vaša ekipa koristi različite verzije Mesh tehnologije, da svi članovi ažuriraju svoje uređaje na najnoviju verziju kako biste mogli iskoristiti prednosti Mesh 3 komunikacije. U međuvremenu možete koristiti opciju prebacivanja između Mesh 2 i Mesh 3 kako biste osigurali kompatibilnost sa svom ekipom unutar grupe. Znači neko ima neku stariju verziju pa čisto ono da ne bude outsider. Sad da se osvrnem na brzaka na dva uređaja koje Sena ima u ponudi za industriju, a to je Sena Meshport Red i Sena Meshport Blue. Na slici vidite primjer povezivanja koji se može koristiti u našem motosvijetu. Naravno, Meshport Red je u biti adapter koji omogućava povezivanje pametnih telefona ili tablet računala sa Sena Mesh mrežom. Ovo znači da mobilni uređaji mogu postati dio komunikacijske mreže, omogućavajući sigurnu i višestruku komunikaciju bez ruku, što je totalno fora, ne? Korisno je i za integraciju vanjskih članova putem mobilnih ili Wi-Fi mreža u postojeću, znači Mesh mrežu. Sad samo da vam još kažem o Sena Meshport Blue. To je u biti adapter koji je dizajniran za povezivanje bilo koje Bluetooth 5.0 slušalice sa Sena Mesh mrežom. To znači da čak i ako koriste slušalice drugih proizvođača, možeš ih integrirati u Sena Mesh mrežu za pouzdanu komunikaciju. Sad još samo na brzinu da pojasnim kako snimiti Mesh grupni razgovor direktno na GoPro 12 pomoću Sena Meshport Reda ili neku drugu akcijsku kameru koja podržava naravno Bluetooth audio snimanje. Ovo govorim samo da se smanji hrpetina kablova ili nekih ostalih uređaja i dodatnih mikrofona što smo mi koristili, koji dodatno povećavaju već i onako teške flip-up kacige. Znači na glavi ima 2 kile, užas. Ako želite snimiti znači grupni razgovor dok vozite, to možete učiniti, hvala Bogu, sad bez kablova. Ali da košta, vjerujte košta. GoPro 12 podržava Bluetooth audio snimanje, a Sena Meshport Red omogućava povezivanje Mesh interkoma sa kamerom. A šta dobijamo mi doslovce s ovim? Pa direktno snimanje Mesh grupnog razgovora u GoPro kameru bez dodatne montaže zvuka, bez dodatne opreme. Znači to je bežična mreža i više naravno nema kablova i nema adaptera. Ovo mislim da bi bilo odlično za motovlogove, timske vožnje i komunikaciju općenito u grupi. Dakle, što je točno Meshport Red? Prije svega, to je Mesh uređaj poput ostalih Sena Mesh uređaja, što znači da se može besprijekorno povezati s bilo kojim brojem Mesh uređaja putem Open Mesh tehnologije, kao što su Sena komunikacije s Meshom, Sena Impuls kaciga ili Senine slušalice. Ono što Meshport Red čini jedinstvenim jest to da stvara most prema Bluetooth uređajima poput pametnih telefona, iPada, pa čak i GoPro 12. A zajednička značajka svih ovih uređaja je mogućnost stvaranja video i audio sadržaja u jednom. Samo testiranje napravit ćemo direktno u vožnji pa ćemo vidjeti u realnosti kako i šta to izgleda. I da li bude bilo šta od toga. Znam da ovo sve već dodatno poskupljuje i onako već skup hobi, ali ko voli nek izvoli. Pa da. I mislim da polako ovo privedemo kraju. Pišite u komentare što koristite od uređaja za komunikaciju, kako ste zadovoljni s njima, da li se i kako uparujete s drugim bajkerima ili vam komunikacija služi samo za mjuzu i navigaciju. Naravno ekipa, hvala što nas pratite, svakako ne zaboravite lajkati i pretplatiti se ako želite još ovakvih videa. Ekipa, pozdrav i vidimo se!